Ayun mga boss, so release na naman tayo 2025 na matic transmission Vios automatic. Boss Edgar. Yan talaga yan, sir. Yo, shout out. Yan talaga yan, sir. Ayan si ma'am, oh. Yung client natin, oh. Ayan ang big time. Yan. Ito yung nire-release natin mga boss. Ayan ang loob, oh. Saka makita nyo. Ayan. Ayan yung client. Ayan. Release na naman tayo mga Vios 2025 matic transmission. Okay. Ayan, oh. Check ko. Release na natin ito mga boss. Ang masasabi mo boss Edgar? Yun o. Kalupit na boss Edgar lang malakas. Ayan ang client. Boss Edgar, shoutout ka muna.